The 234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मुश्किल चोटी बआसानी सर कर ली। 27वीं तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। अपोजिशन चारों शाने चित। हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी ऐवान में आए। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर पहुंचे। तरमीम के हक में 234 वोट आए। सिर्फ JUI के 4 अरकान ने मुखालिफत की। PTI अरकान का रस्मी एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ी और वॉकआउट कर गए। 27वीं तरमीम बिल को 8 इजाफी तरामीम के साथ पेश किया गया। इजाफी तरामीम को मंजूरी के लिए फिर से सेनेट भिजवाया जाएगा। इब्हाम दूर, याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत से सीनियर जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। सदर मुमलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑडिटर जनरल का हल्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म कर दिया गया। ये तरमीम आज आइन का हिस्सा बन गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रूह को तस्कीन मिल रही होगी। समझता हूँ कि जो आइनी अदालत जो मार्ज वजूद में आई है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ कि एक अरूज है। अगर सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा। वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। बात करूँगा वो चीज़ जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान और वफाक को कमज़ोर करती है, मैं उसके खिलाफ उसके मैं हमेशा ये कहा कि कालाबाग डैम जो है वो एक बड़ा एक शानदार इकनॉमिक मंसूबा है, लेकिन वफाक जो हमारी कौमी यकजहती है उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं। अगर कालाबाग डैम एक नहीं 100 कालाबाग डैम हो, उससे अगर वफाक को नुकसान पहुंचे तो मैं उसके हाथ में नहीं हूँ। बल्कि जनाब स्पीकर, मीसाक जमहूरियत में मौजूद आइनी अदालतों का ख्वाब पूरा हो गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को आज तस्कीन मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का अरकान से इज़हार तशक्कुर। कहा NFC अवार्ड 18वीं तरमीम में बगैर मुशावरत तब्दीली नहीं होगी। इन मामलात पर मिल बैठ कर बात करेंगे। कालाबाग डैम मुल्की मफाद में है, लेकिन वफाक के कमज़ोर होने का ख़तरा है। हर उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो वफाक को कमज़ोर करे। फील्ड मार्शल का जब टाइटल दिया तो पूरी कौम ने इसे सराहा। कौमें अपने हीरोज़ को ऐसे ही इज्जत देती हैं। नया आईनी अदालत बनेगा। उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। और हमने देखा कि कैसे अदालत ने सुओ मोटो कह के वजीर आजम के तौहीन करते थे। हमने 18वीं तरमीम पास करवाया। उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। जो भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया, हम फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं। हमारा सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं। जहाँ तक इस मुल्क की सलामती की बात है और इन दरिंदों के मुकाबले करने की बात है, तो ना सिर्फ इस पूरा हाउस को एक होना चाहिए, मगर इस पूरा मुल्क को एक होके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। अदालतों ने सोमोटो की गर्दान लगाकर वज़ीर आज़म तक की तौहीन की। 27वीं तरमीम के बाद कोई सोमोटो नहीं होगा। मार्का हक में मोदी को इबरतनाक शिकस्त दी गई। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी कवर दिया जा रहा है। अपोजिशन का काम सिर्फ लीडर के लिए रोना नहीं, हुकूमत को जवाबदेह बनाना भी अपोजिशन का काम है। 27वीं तरमीम आई तो नवाज शरीफ भी ऐवान आ गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली आमद, अरकान से मुसाफा किया। नवाज शरीफ की ऐवान आमद पर अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए। बिलावल भुट्टो नशिस्त से उठकर नवाज शरीफ से मिले।
میں as Speaker of the National Assembly of Pakistan, I am ready to facilitate a dialogue between government and opposition. آپ بیٹھیں گے تو رستے نکلیں گے. آپ بیٹھ کے بات کریں, کچھ نہ نکلے پہلے دن, 2 دن کے بعد نکلے گا, 3 دن کے بعد, مہینے کے بعد نکلے, مگر پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. میں حاضر ہوں, گورنمنٹ کے ممبران کو لانا میرا کام ہے. لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حکومت اور اپوزیشن مل کر بیٹھیں گے تو راستے نکلیں گے. اسپیکر ایاز صادق کی اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی پیشکش. کہا اپوزیشن مذاکرات کی دعوت قبول کرے. اگر پہلے دن کچھ بھی نہ نکلے تو مذاکرات کا عمل جاری رکھنے سے نتائج ضرور نکلیں گے. کل وانا میں جو دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا بازار گرم کرنے کی ایک انتہائی گھٹیا اور مذموم حرکت کی, اس واقعہ نے سانحہ APS کی یاد تازہ کر دی. فتنہ الخوارج, اس میں ہندوستانی ہاتھ شامل ہے, اور اس میں بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان کے فٹ پرنٹس سامنے نظر آتے ہیں. وانا حملے میں افغان بھی شامل تھے. دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. وانا میں دہشت گردی سانحہ APS کو دہرانے کی کوشش تھی. وزیراعظم کا کامیاب ایکشن اور ریسکیو آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین. ایوان کو بتایا کہ اسلام آباد حملے میں 12 شہری شہید ہوئے. دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہے. دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں. کیڈٹ کالج وانا میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کا آپریشن. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آپریشن کی مسلسل نگرانی کرتے رہے. صورتحال پر لمحہ بلمحہ نظر رکھی, ہدایات دیتے رہے. کہا قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں, انہیں ہرگز کوئی آنچ نہ آنے پائے. فیلڈ مارشل کی براہ راست نگرانی میں افغان خوارج کے خلاف آپریشن کامیاب رہا. آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر نے کیڈٹ کالج وانا پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی تفصیل بتا دی. پاک فوج کے بہادر جوان ڈھال بن گئے. کیڈٹ کالج وانا کے طلباء کو خراج تک نہ آنے دی. اہلکاروں نے تمام طلباء اور اساتذہ کو بحفاظت ریسکیو کیا. مشکل ترین آپریشن کی نئی تاریخ رقم کر دی. جوانوں نے خودکش بمبار سمیت 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. حملے کے وقت کالج میں 650 افراد موجود تھے. اساتذہ اور طلباء کے حوصلے بلند. پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے. فوج کی ہماری بہادری ہے کہ سارے کے سارے جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاک ہوئے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ہماری بہادر افواج نے اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے. افواج جو ہے اس میں فتح پائیں اور دہشت گردی کی جو لعنت ہے پاکستان میں ختم ہو جائے. یہ ایک تاریخی آپریشن تھا. بڑا نقصان ہو جاتا اور APS سے 10 گنا بڑا نقصان خدا نہ خواستہ ہو جاتا. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کل پاک فوج نے ایک ایسا آپریشن کیا جو سینسٹیو تھا اور دنیا کی تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا. دہشت گرد ہمارے عزم اور حوصلے پست نہیں کر سکتے. وفاقی وزراء کا عزم. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک فوج نے دہشت گردوں کا APS طرز کا منصوبہ ناکام بنا دیا. سارے دہشت گرد ہلاک ہوئے اور کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا. وزیر اطلاعات عطا طاہر نے بتایا وانا کیڈٹ کالج میں پاک فوج نے 500 سے زائد طلباء کو بازیاب کیا. پاک فوج نے ایک ایسا آپریشن کیا جو دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. طارق فضل چودھری بولے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیں گے. پیغام دینا چاہتا ہوں ان قوتوں کو کہ جو پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ ہم کو ڈی سٹیبلائز کر لیں گے یا پاکستان کے اندر اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں سے ہماری عوام کے حوصلوں کو وہ شکست دے سکتے ہیں. پاکستان کے ان دشمنوں کو, پاکستان کے امن کے دشمنوں کو شکست فاش دیں گے. اور وہ فخر کرتے ہیں اپنے ان بہادر سپوتوں اور بچوں پہ جنہوں نے وطن عزیز کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, اس کی شہریوں اور اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے
अपने जान के नजराने। इस्लामाबाद धमाके के दूसरे रोज भी फजा सोगवार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स आज बंद रहा। जजेस के अलावा तमाम अफराद का दाखिला ममनू रहा। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। 1000 से जायद केसेस मुलतवी हुए। 12 मैयतें वरसा के हवाले की गईं। धमाके में शहीद वकील जुबैर असलम घुम्मन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कचहरी धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्द 200 रुपए में ऑनलाइन राइड लेकर कचहरी पहुंचा। ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद धमाके के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहरिक तहकीकात की निगरानी खुद संभाल ली। वज़ीर दाखिला रात गए सेफ सिटी इस्लामाबाद पहुंचे। कैमरों की फुटेज चेक करते रहे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए कैमरों की बैक ट्रैकिंग की गई। मुस्तकबिल में इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को मौसर बनाने का जायजा भी लिया गया। मोहसिन नकवी सुबह 4 बजे तक सेफ सिटी में फुटेजेस का जायजा लेते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। अमरीका, बरतानिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन की भी इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। One of the major global challenges of our time is terrorism. We strongly condemned this heinous act of violence. The persistence of conflicts and unresolved disputes continue to cast long shadows over our shared aspirations. These challenges transcend borders, demanding collective resolve and coordinated action. दुनिया को दहशत गर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। आलमी तनाज़ात अमन व सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। इसाक डार का इस्लामाबाद में इंटर पार्लियामेंटेरियन स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को इस वक्त अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान दूसरों के मामलात में अदम मदाखलत की पॉलिसी पर यकीन रखता है। मियां नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद। ख़ानदान के अफराद से मुलाकात। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। कराची में अफसोसनाक वाक़या। मनोड़ा के मकाम पर 5 अफराद नहाते हुए समंदर में डूब गए। 3 अफराद जाँ बहक। गोताखोरों ने 2 अफराद को बचा लिया। स्मॉग का राज। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। सुबह के वक्त मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 रिकॉर्ड। रावी रोड पर शरह 855। पंजाब यूनिवर्सिटी में 804 रही। खांसी गले की बीमारियां आम हो गईं। शहरी परेशान। माहिरीन की मास्क लगाने और एहतियात करने की हिदायत। कराची में ई चालान सिस्टम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। एक ही खिलाफ वर्जी पर 2 चालान। सोहराब गोट लियारी एक्सप्रेस वे पर एक शहरी को एक ही खिलाफ वर्जी पर 2 अलग औकात में चालान मौसूल हो गए। ई चालान में मौजूद तस्वीर एक ही है मगर वक्त मुख्तलिफ है। हुकूमती इक़दामात से ऑटो सेक्टर चल पड़ा। शरह सूद में 11% कमी के मुस्बत असरात आने लगे। रवा माली साल 4 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 46% इजाफा। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने गाड़ियों की फरोख्त की रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल के 4 माह के दौरान 59,600 गाड़ियां फरोख्त हुई। जॉर्जिया में तबाह होने वाले तुर्किया के फौजी कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। गुज़श्ता रोज़ तुर्किया के फौजी कार्गो तैयारे ने आज़रबाईजान से इस्तंबुल के लिए उड़ान भरी। जॉर्जिया में हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में सवार तमाम 20 अफराद हलाक हो गए थे। सदर तैयब उर्दवान का कहना है तैयारा हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। आज़रबाईजान हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की पेरिस में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात। फ़लस्तीनी आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़। गज़ा अमन मुआहदे के अगले इक़दामात पर भी तबादला ख़याल। महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी आइन का मुसव्वदा सदर मैक्रोन को पेश किया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत की मजबूती के लिए हुकूमती ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं।
پاکستان شاہینز رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں شرکت کے لیے دوحہ پہنچ گئے. کل مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے. 8 ملکی T20 ٹورنامنٹ کا آغاز 14 نومبر سے ہوگا. عرفان خان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ عمان کے خلاف 14 نومبر کو کھیلے گی. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا. شاہین 11 جیت کے لیے پرعزم. دونوں ٹیموں کی راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس. پاکستان نے پہلے میچ میں سری لنکا کو 6 رن سے شکست دی تھی. فٹ بال ورلڈ کپ 2026 آخری ایونٹ ہوگا. عالمی شہرت یافتہ سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا جلد ریٹائرمنٹ کا اعلان. ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا، اپنے کیریئر کی کامیابیوں پر مطمئن ہوں، اب اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. فنون، احساسات اور انسانیت کو جوڑنے والے ورلڈ کلچر فیسٹیول کا 12واں روز. کراچی آرٹس کونسل میں موسیقی اور کہانیوں کا سنگم. جرمن میوزک کی دلکش دھنوں نے شرکاء پر سحر طاری کر دیا. فنکاروں کی جاندار پرفارمنس نے حاضرین کے دل موہ لیے. اور معروف شاعر، ادیب اور نغمہ نگار احمد راہی کا یوم پیدائش. احمد راہی نے بطور کہانی نویس بھی خود کو منوایا. یادگار فلموں میں مرزا جٹ، ہیر رانجھا، سسی پنو اور شہری بابو شامل کئی اردو فلموں کے مکالمے بھی تحریر کیے.